Good morning, Dapper Cats. Joey, nakahanda ka na ba? Pakigising mo muna. Pakigising. 6:58. Alas 7 po tayo magre-release. Dito na po tayo sa location. Ayan. Ayan na. Ayan, araw oh. Lalive din si Parentasio. Shoutout ko nga pala yung mga ka-NGB Toto ko dyan sa Pagbiga. Naka-ready na. Ready na kami eh. Ready na. Shoutout kaya Binyagan Loading Station by Michael Aguilar. Wala pa akong viewer. Okay. Lahat ba yan na? 1 minute. Medyo mabagal Ray LRT, Co Brothers, Ray Mark Sabila, good morning. Pag-release na SJ. Good morning, good morning. 30 seconds, wala 30. Ayun yung kaibigan ko na taga SJ. Ayun. Pag-release na yan. Richard Diwa, good morning. Justin Tayag, Fredo Cabintoy, Nokit Gonzales Torres, Rolando Erispe Jr. Alas 7 pare! Tira! Sige! Ayan. Ibon. Bugaw. Bugaw. Ayan, doon bibira ibon yan. Ayan. Na. Panit panit. Panit po tayo. Edgar Alan Reyes, EJ Kaliwag. Magagaling na ibon. Wala na. Pakibugan mo yan, bro. Bong Miranda, good morning. Araw Good luck sa inyo Noel Miranda, Jeng Jeng, Tonggol Brothers, Boss Del, Boss Matt, Boss Web, Boss Mau, Christopher Paler, good morning. Wala na. Silipin ko lang yan. Ay. Bumaksa dito. Yan mo lagay sa baba. Pa-welding mo. Magaling yung nag-welding yan. Isang pinto natanggal na. Boss Eddie Noble, Ma'am Josie Noble, boss natin dyan. Boss Jerry Ignacio, Vice Archie Aglar. Yan. Di pa rin marurunong. Wala na yung mga kasama nyo. Rapi Don Kaday Domingo, Mayor, good morning. Mayor ng Lawag.
Ayun. Ay.